श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री भगवत यामुन मुनिभिः अनुगृहीतः श्री गीतार्थ संग्रहः श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यत्पदाम्बोरु हृद्यान विद्वत्सा शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं। स्वधर्मज्ञान वैराग्य साध्य भक्ति एकगोचरः नारायण परं ब्रह्म गीता शास्त्रे समीरितः। ज्ञान कर्मात्मिके निष्ठे योग लक्ष्ये सुसंस्कृते आत्मानुभूति सिद्ध्यर्थे पूर्वशक्येन चोदिते मध्यमे भगवत् तत्व यातात्म्य अवाप्ति सिद्धये ज्ञान कर्माभिनिर्वर्त्यो भक्ति योग प्रकीर्तितः। प्रधान पुरुष व्यक्त सर्वेश्वर विवेचनम् कर्मधीर्भक्तिरित्यादि पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। अस्तान स्नेह कारुण्य धर्माधर्मदियाकुलम् पातं प्रपन्नम् उद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। नित्यात्म असंग कर्मेह गोचरा सांख्ययोगदीः द्वितीये स्थितधी लक्षा प्रोक्ता तन्मोह शान्तये असत्यालोकरक्षायै गुणेषु आरोप्य कर्तृतां सर्वेश्वरे वा यस्योक्ता तृतीये कर्म कार्यता प्रसंगात् स्वस्वभावोक्ति कर्मणो कर्मतास्य च वेदाज्ञानस्य माहात्म्यं चतुर्थाध्याय उच्यते। कर्मयोगस्य सौकर्यं शैघ्र्यं काश्चन तद्विदाः ब्रह्मज्ञान प्रकारश्च पंचमाध्याय उच्यते। योगाभ्यास विधिर्योगी चतुर्धा योग साधनं योग सिद्धि स्वयोगस्य पारम्यं षष्ठ उच्यते। स्वयातात्म्यं प्रकृत्या यस्य तिरोधिशरणागतिः भक्तभेद प्रबुद्धस्य श्रैष्ठ्यं सप्तम उच्यते। ऐश्वर्य अक्षर यातात्म्य भगवत् शरणार्थिनां वेद्योपादेय भावानाम् अष्टमे भेद उच्यते। स्वमाहात्म्यं मनुष्यत्वे परत्वं च महात्मनां विशेषो नवमे योगो भक्तिरूप प्रकीर्तितः। स्वकल्याण गुणानन्त्य कृत्स्न स्वाधीनतामतिः भक्ति उत्पत्ति विवृद्ध्यर्था विस्तीर्णा दशमोदिता। एकादशे स्वयातात्म्य साक्षात्कार अवलोकनम् दत्तमुक्तं विधि प्राप्त्यो भक्ति एक उपायता तथा भक्ते श्रेष्ठ्यम् उपायोक्तिर् अशक्तस्यात्मनिष्ठता तत्प्रकारा स्वती प्रीतिः भक्ते द्वादश उच्यते। देह स्वरूपमात्मति देहु आत्म विशोधनं बन्ध हेतुर्विवेकश्च त्रयोदश उदीर्यते। गुणबन्ध विधातेषां कर्तृत्वं तन्निवर्तनं गतित्रय स्वमूलत्वं चतुर्दश उदीर्यते। अचिन्मिश्रात् विशुद्धात् च चेतनात् पुरुषोत्तमः व्यापनात् भरणात् स्वाम्यात् अन्य पंचदशोदितः। देवासुर विभागोक्ति पूर्विका शास्त्रवश्यता तत्वानुष्ठान विज्ञान तेम्ने षोडश उच्यते। अशास्त्रम् आसुरं कृत्स्नं शास्त्रीयं गुणतः पृथक् लक्षणं शास्त्रसिद्ध्यस्य त्रिधा सप्तदशोदितम्।
ईश्वरे कर्तृता बुद्धि सत्वोपादेयकान्ति मे स्वकर्म परिणामश्च शास्त्रसारार्थ उच्यते कर्मयोगस्तपस्तीर्थ दान यज्ञादि सेवनम् ज्ञानयोगो जितस्वान्तै परिशुद्धात्मनि स्थितिः भक्तियोग परैकान्त प्रीत्या ध्यानादिषु स्थितिः त्रयाणामपि योगानां त्रिभिरन्योन्यसङ्गमः नित्यनैमित्तिकानां च पर आराधनरूपिणाम् आत्मदृष्टे त्रयोप्येते योगद्वारेण साधकाः निरस्तनिखिला ज्ञानो दृष्ट्वात्मानं परानुगम् प्रतिलभ्य परां भक्तिं तयैवाप्नोति तत्पदम् भक्तियोगस्तदर्थी चेत् समग्र ऐश्वर्य साधकः आत्मार्थी चेत् त्रयोप्येते तत्कैवल्यस्य साधकाः ऐकान्त्यं भगवत् येषां समानाम् अधिकारिणां यावत् प्राप्ति परार्ति चेत् तदेवात्यन्तम् अश्नुते ज्ञानी तु परमैकान्ती तदा यत्तात्मजीवनः तं संश्लेष वियोगैक सुख दुःखस्तदेकदीः भगवद्ध्यान योगोक्ति वन्दन स्तुति कीर्तनैः लब्धात्मा तद्गत प्राण मनोबुद्धीन्द्रियक्रियः निज कर्मादि भक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः उपायतां परित्यज्य यस्येद्देवेतु तामभिः एकान्त अत्यन्त दास्यै करति तत्पदम् आप्नुयात् तत्प्रधानम् इदं शास्त्रम् इति गीतार्थसङ्ग्रहः एकान्त अद्यन्त दास्यै करति तत्पदम् आप्नुयात् तत्प्रधानम् इदं शास्त्रम् इति गीतार्थसङ्ग्रहः कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः इति श्री गीतार्थ संग्रहः समाप्तः।